Amigos, bienvenidos a USA en Español, información de último minuto. El expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se encuentra nuevamente en el ojo del huracán y es que ha sido filtrada a la prensa una segunda llamada que el expresidente habría hecho a funcionarios en el estado de Georgia con respecto a las elecciones presidenciales del pasado mes de noviembre. Quédense hasta el final del video porque les traigo el audio que ha sido filtrado a la prensa hace solamente pocas horas para que ustedes mismos lo puedan escuchar y puedan sacar sus propias conclusiones. Recuerden suscribirse a USA en Español, denle clic al botón de like, enciendan la campanita y compartan estos videos para que todos podamos estar informados. Hello, Francis. How are you? Hello, Mr. President. I am actually doing very well. Good. Well, you have a big fan in our great chief, right? Chief of Staff, Mark. I did. I met him. It was a pleasure to meet him yesterday. Nah, he's great. He was very successful. He was a great congressman, and then when you lead by 35 points, it's hard to get people out of there. But I tried very hard for 2 years, and we got a piece. And he's done a fantastic job. I just wanted to thank you for everything. He told me you've been great. And, you know, look, this country is counting on it because it's very interesting. So I won Florida in a record number, Ohio in a record, Texas in a record, Alabama by 40 points. And I won everything but Georgia. And I won Georgia, I know that, by a lot. And the people know it. And, something happened there. I mean, something bad happened. And I hope you join that job because if you... I hope you're going back 2 years as opposed to just checking, one against the other, because that would just be sort of a signature check that didn't mean anything. But if you go back 2 years, and if you can get to Fulton, you're going to find things that are going to be unbelievable. The dishonesty that we've heard from them. Right. Just good sources, really right. Good sources. But Fulton is the mother lode, as the expression goes, Fulton County. Right. And, well, Mr. President, I don't want to say, right? I appreciate your comments, and I can assure you that our team and the GBI that we're only interested in the truth and finding finding the information that's based on the facts. And we've been working 12, 16-hour days, and we're working through it, and so I can assure you that. And I do appreciate you calling. I know that you're a very, very busy, very important man, and I'm very honored that you called. And and quite important what you're doing. Quite frankly, I'm shocked, and that you would take time to do that. But I am very appreciative. No, Mark asked me to do it. He thinks you're great, and it's just you have the most important job in the country right now, because if we win Georgia, first of all, if we win, you're going to have 2 wins. They're not going to win right now. They're down because the people of Georgia are so angry at what happened to me. They know I won by hundreds of thousands of votes. It wasn't close. And Alabama, when they go, because I won South Carolina in a record, Alabama in a record, Florida in a record. I won Florida by 600,000 or 700,000 votes. It's never happened before with a Republican. And with all the money they spent, you heard all about these guys going down spending a fortune. And we won Texas by a record. Texas was won by the biggest number ever. And it didn't. And Ohio, of course, you know about that. That was won by 9 points or something. And it's all of it. Iowa. And it never made sense. And they dropped ballots. They dropped all these ballots. Stacey Abrams, really, really terrible. Just a terrible thing. And I will say this, if and when, hopefully this will show, because if you go back 2 years or 4 years, you're going to see it's a totally different signature. But hopefully, I will, when the right answer comes out, you'll be praised. I don't know why, they made it so hard. They will be praised. People will say, great, because that's what it's about, that ability to check and to make it right, because everyone knows it's wrong. There's just no way. They had people in Georgia, for instance, that won, and I was way ahead of them, and they won because of me. I pulled them, they call it coattails, right?
and we pulled them across, and they say, there's no way that I beat you by 15 points. You know, I've had that we've had plenty of those calls too. So anyway, but whatever you can do, Francis, it would be, it's a great thing. It's an important thing for the country. So important. You have no idea it's so important. Well, And I very much appreciate it. Well, I appreciate your call, and I hope you and your family have a very healthy and happy Christmas. Right. And I certainly appreciate you and everything that you've done. Well, and I appreciate it too, Francis. Do you think they'll be working after Christmas? Keep it going fast? Because, you know, we have that date of the 6th, which is a very important date. Right, And, right. I know you've got that coming up, and I can assure you that you know I'm going to be working, and we're going to be working, and it's Good. Yeah, I appreciate it, and you know our team's out there working. You know, we got pandemic. Well, you thank them. Yeah, we've got. And I hear the Georgia. It's not the FBI, was it the GBI, right? Right. Okay, but I hear they're fantastic, and I hear I'm about 96% with them, so that's good. Okay. But say hello to those guys. Tell them I appreciate it very much. Let them all know. I will certainly do that. You just take care. Call anytime you need. If you need help, call me. But Mark has put the number. But Mark appreciates it. But I wanted to call you. Thank you. Well, thank you so much, and you have a good evening. Thanks, Francis. Take care. Have a good Christmas and everything. So long. Thanks, Francis. Thank you. Bye-bye. Pues amigos, les cuento, el Wall Street Journal, uno de los principales medios de comunicación, dio a conocer detalles sobre esta otra llamada telefónica que ustedes acaban de escuchar entre el expresidente Trump y los funcionarios electorales en el estado de Georgia con respecto a las elecciones del pasado mes de noviembre. Esta llamada fue con la investigadora principal del secretario de Estado de Georgia durante la auditoría de coincidencias de firmas en el condado de Cobb, justamente en este estado que tuvo lugar en el pasado mes de diciembre. Recuerden que luego de las elecciones presidenciales, el expresidente Trump denunció algunos hechos de fraude que, según él, habían ocasionado la pérdida justamente de este estado. Se comenzó una investigación por parte del estado de Georgia con respecto a estas denuncias, hicieron varios reconteos y justamente esta llamada ha sido muy criticada porque, según algunos expertos, han dicho que esto ha sido una presión que el expresidente trató de poner sobre los funcionarios que estaban haciendo justamente esta investigación. Según la llamada telefónica que duró 6 minutos con la investigadora jefe Francis Watson, obtenida por este medio de comunicación, el expresidente repitió varias veces que él ganó en el estado de Georgia y también dijo que había sucedido algo malo. Tengo que decirles algo, el expresidente Trump, con todo el derecho, porque cualquier persona tiene derecho a denunciar, el expresidente hizo varias denuncias con respecto al fraude que, según él, estaba ocurriendo con respecto a las elecciones del pasado mes de noviembre. También tengo que decirles de manera muy responsable, ninguna corte en el país obtuvo un veredicto a favor del expresidente Trump, lo que ha sido considerado como unas denuncias que no pudieron ser probadas y, como ustedes saben muy bien, pues fue juramentado Joe Biden como nuevo presidente de los Estados Unidos. Esta es una llamada diferente a la que el expresidente tuvo con el secretario de Estado anterior y otros funcionarios estatales del estado de Georgia. La fiscal del distrito del condado de Fulton, la señora Fani Willis, ha anunciado previamente una investigación sobre la llamada telefónica del expresidente con el secretario de Estado para determinar si se cometió algún acto criminal en esta llamada. Y por eso hemos dicho, se siguen sumando problemas a estas investigaciones que está teniendo el expresidente Trump. Ahora con esta segunda llamada ya han dicho algunos funcionarios que van a comenzar también a investigar esta segunda llamada que ha sido filtrada recientemente a la prensa. Durante la llamada de diciembre con esta investigadora Watson, el expresidente la animó a trasladar la investigación al condado de Fulton, diciendo lo siguiente: si puedes llegar a Fulton, encontrarás cosas que van a ser increíbles.
Esto ha sido parte de la llamada que el expresidente Trump tuvo con esta funcionaria en el estado de Georgia. La oficina del secretario de Estado dijo más tarde que no se encontró ningún tipo de fraude durante las auditorías o recuentos en ningún condado después de todas estas recuentos e investigaciones que el estado de Georgia efectuó para tratar de descifrar estas denuncias por parte del Partido Republicano y por parte también del expresidente. En otra parte de la llamada con la investigadora Watson, el expresidente Trump le dijo: cuando salga la respuesta correcta, tú vas a ser elogiada. La investigadora Watson respondió: yo puedo asegurarle que nuestro equipo y la oficina de investigación de Georgia, que solo estamos interesados en conocer la verdad y en encontrar la información que se base en los hechos. Fue parte de la respuesta que obtuvo por parte de esta investigadora en el estado de Georgia, quien se mostró bastante sorprendida por esta llamada que le efectuó el expresidente. Yo no voy a entrar en detalle justamente si esto es correcto o incorrecto. Quiero presentarles a ustedes, como ya lo hice, el audio para que ustedes mismos lo puedan escuchar y cada uno de ustedes sacará sus propias conclusiones de lo que ocurrió con esta llamada del expresidente Trump nuevamente a funcionarios en el estado de Georgia. Recuerden, suscríbanse a USA en Español, denle clic al botón de like, enciendan la campanita y compartan estos videos para que todos estemos informados. Muchas gracias a todos y hasta una próxima oportunidad.